I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ana huril maula min fasli ba'al awal min syu'bati ta'limi lugatil arabiyyah al-jami'ah al-islami al-hukumiyah Kiai Al-Hajj Ahmad Siddiq fi Jember. Sa'uqaddimu lakum al-video lil imtihan an-nisri tarjamah fawriyah al-arabiyyah lil Indonesia bil mawdu' Tahdiyat Tarbiyatul Abna fi Kanada مع دكتور أمجد كرشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا دكتور أمجد كرشة للمرة الثانية. عملنا فيديو المرة اللي فاتت موجود أعلى شاشة عن ازدياد حالات الطلاق. شكرا جدا يا دكتور على الله يسلمك. دكتور أمجد كرشة للناس اللي ما تعرفش دكتور أمجد كرشة أو أول مرة تشوف دكتور أمجد كرشة. دكتور أمجد كرشة هو أستاذ مشارك في مقارنة الأديان من جامعة برمنغهام، ومحاضر في كلية الشريعة الجامعة الأردنية، وهو أيضا مقدم العديد من البرامج التلفزيونية. تشوفوا تعريف أكتر عن الدكتور أمجد موجود أسفل الفيديو. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya kepadamu. Hari ini kami bersama Dr. Amjad Kursho. Untuk kedua kalinya, kami membuat video yang terakhir kali di atas layar itu tentang peningkatan kasus perceraian. Terima kasih banyak Dr. Ali, semoga Allah melindungimu. Dr. Amjad Kursho ini baik untuk orang-orang. Apakah Anda mengenal Dr. Amjad Kursho atau pertama kali melihat Dr. Amjad Kursho? Dr. Amjad Kursho adalah lektor kepala perbandingan agama dari Universitas Birmingham dan dosen Fakultas Syariah di Universitas Yordania. Dan beliau juga menjadi presenter di berbagai program televisi. Tonton informasi lebih lanjut tentang Dr. Amjad Kursho pada video kali ini. النهارده إن شاء الله هنتكلم مع الدكتور أمجد عن الموضوع اللي شاغل ناس كتير. ازاي احافظ على اولادي في بلاد الغرب زي ما بتقولوا او في كندا؟ ازاي نقدر ان احنا نحافظ على اولادنا؟ ازاي يفضلوا على الدين الاسلام الحنيف؟ ازاي نقدر نربيهم ويعني نحضن اولادنا؟ ده اللي هنعرفه مع دكتور امجد ان شاء الله في موضوع المهم جدا، الحفاظ على الابناء في كندا. Hari ini insya Allah kita akan berbicara dengan Dr. Amjad tentang topik yang menjadi perhatian banyak orang, yakni bagaimana saya bisa memotivasi anak-anak saya di negara-negara barat, seperti yang Anda katakan, atau di Kanada. Dan bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak kita, mereka lebih memilih agama Islam yang benar. Bagaimana kita bisa mendidik mereka? Ya berarti kita merangkul anak-anak kita. Inilah yang akan kita bahas bersama Dr. Amjad. Insya Allah tentang masalah yang sangat penting ini dapat memotivasi anak-anak di Kanada. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك أخي الكريم، الله يكرمك على الاستضافة، وموضوع مهم وحساس وخطير إخواني وأخواتي طبعا عبر قناة أخي بلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يكرمنا بكم جميعا ونلتقي في جنات الخلد جميعا، وأتمنى التوفيق لأخي الكريم على هذه الاستضافة. كيف أحافظ على أولادي في الغرب؟ طبعا الموضوع قد يأخذ 100 ساعة و50 و40 ساعة، لكن ب10 دقائق ماذا عساني أقول؟ هي رسائل على شكل كبسولات. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berterima kasih kepadamu, hai saudaraku. Semoga Allah memberkahimu karena membawakan topik yang sangat penting. Saudaraku-saudaraku sekalian, tentunya melalui channel ini saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan kalian semua, dan semoga kita bertemu di surganya nanti. Kemudian topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana saya menjaga anak-anak saya di barat. Tentunya kita akan memakan waktu 150 dan 40 jam. Tetapi dalam 10 menit apa yang bisa saya katakan? Ini adalah pesan singkat. الرسالة الأولى يا أحبة، بعد فضل الله وتوفيقه، العامل الأول والأساسي اللي بده يساعدك على الحفاظ على أولادك ما يضيعوا في الغرب هو حسن العلاقات بين الأبوين. هذا رقم 1، خط الأحمر، الباقي ينبنى عليه. Pesan pertama atau faktor utama yang akan membantu Anda agar anak-anak tidak tersesat di barat yaitu adalah hubungan baik antara kedua orang tua. Itu garis merah nomor 1. Sisanya didasarkan pada dirinya sendiri. إذا علاقتك أنت وزوجتك مش جيدة، احتمالية ضياع أولادك لأسباب عديدة أخرى مبنية على هذا الأساس تتضاعف، لأنه التوتر في البيت الناتج عن العنف اللفظي أو لا قدر الله العنف الجسدي أو قلة الاحترام أو عدم الاهتمام أو عدم إظهار المحبة
أو عدم التواصل بين الأب والأم هو مبدأ الشرور كلها. خلاصتها: كن زوجا محبا كوني زوجة محبة، كن زوجا محترما لزوجتك كوني زوجة محترمة لزوجك. خففوا الخلافات، لا تخرج خلافاتكم من غرفة نومكم، لا تدعوا أطفالكم يرون. هذه بشكل سريع، لكن القاعدة الأولى: الحفاظ على الأولاد في الغرب مع علاقات سلبية أو سيئة أو لا قدر الله كارثية بين الأبوين معناه شبه ضمان إن أولادك انساهم. It's a matter of time، مسألة وقت، الله يسهل عليهم، ضاعوا منك. فاتقوا الله يا أخوة يا أخوات يا أزواج يا زوجات. نقطة الحل الأولى، الحجر الأساسي الأول، العلاقات الطيبة. هذا واحد. Jika hubungan Anda dengan istri Anda tidak baik, kemungkinan akan berpengaruh pada anak Anda. Ini adalah salah satunya. Ini dapat berlipat ganda karena itu adalah ketegangan di dalam rumah akibat kekerasan verbal atau kekerasan yang melibatkan emosional atau kekerasan fisik yang dilarang oleh Allah, atau kurangnya rasa hormat, kurangnya perhatian, kurangnya cinta kasih sayang, atau kurangnya komunikasi antara ayah dan ibu adalah prinsip dari kejahatan. Intinya adalah jadilah suami yang penyayang, jadilah istri yang penyayang. Jadilah suami yang menghormati istrimu dan jadilah istri yang menghormati suamimu. Kurangi perbedaan, jangan biarkan perbedaan Anda keluar dari kamar tidur Anda. Maksudnya, ini kan konteksnya membahas tentang perbedaan lalu diiringi dengan kamar. Artinya, apa yang menjadi perbedaan itu jangan diumbar-umbar. Cukup kamu dan istrimu yang tahu, jangan sampai membiarkan anak Anda melihat. Jadi, titik solusi pertama adalah hubungan yang baik. Kemudian, dengan hubungan negatif atau buruk atau hubungan yang dilarang oleh Allah, bencana antara orang tua itu berarti hampir menjamin bahwa anak-anak Anda akan melupakan mereka. Soal waktu, semoga Allah memudahkan mereka, maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudara-saudaraku, para suami dan para istri. Jadi titik solusi pertama adalah hubungan yang baik. اثنين، كثير من الناس بتحدثوا الآن عن موضوع المدرسة والتوجيه أو خليني أجيبها بطريقة ثانية. كثير من أصحاب الثقافة العربية اللي احنا جايين منها في كثير من بلداننا، لما بدنا نحكي نربي أولادنا ترباية بمعنى هيني حطيتهم بأحسن مدرسة، ترباية يعني اشتريت لهم أحسن بيت، ترباية يعني جبت لهم الأكل والشرب وما قصرت، دورات تدريب كذا. لا 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 لا، قبل ذلك بدك الأرض الفرشة التمهيدية. الفرشة التمهيدية قلب، عاطفة، حب، حنان، وقت، إظهار اهتمام. الأمور المادية ما بقول ما إلها وزن، لكن صدقني الأمور المادية بحدها الأدنى. Yang kedua, banyak orang yang berbicara tentang masalah sekolah dan pendidikan. Izinkan saya menjawabnya dengan cara lain. Sekarang banyak orang-orang Arab dari beberapa negara ketika mereka berbicara tentang mengasuh anak-anak, memaksudkan mengasuh berarti menempatkan mereka di sekolah terbaik. Mengasuh berarti memberikan mereka rumah terbaik. Mengasuh berarti saya membawakan mereka makanan dan minuman dan apa yang memudahkan mereka seperti kursus pelatihan. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu. Sebelum itu Anda membutuhkan kesempatan pendekatan. Kesempatan pendekatan yaitu berupa kasih sayang, cinta, dan kelembutan hati sebagai waktu untuk menunjukkan perhatian. Untuk perihal materi seperti memberikan makanan, minuman, dan lain sebagainya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak punya porsi. Tapi percayalah masalah materi itu porsinya sangat minim. مع الأخطر منه اللي هو الأمور النفسية والقلبية والودية، إظهار الوقت، إظهار الحب، إظهار الاحترام. كم من الآباء لا يظهرون حبهم وودهم لأولادهم بناتهم؟ كم من الآباء والأمهات مشغولين بس بأوامر، درست، أكلت، شربت، سويت، رحت، تعالت، فقط بوصل برجع، لكن طول الوقت أنا على التليفون. نقعد في البيت طول الوقت أنا مشغول بتليفوناتي، الأم مشغولة بالواتساب إلى آخره، ما في كواليتي تايم. Yang lebih bahaya dari itu adalah masalah psikologis, hati, dan menunjukkan waktu, menunjukkan cinta, menunjukkan rasa menghargai. Banyak dari beberapa ayah yang tidak menunjukkan rasa seperti itu. Tidak menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka untuk putra-putri mereka. Berapa banyak ayah dan ibu hanya sibuk tanpa memerintahkan belajar, makan, minum, dan kemudian pergi. Anda sedang menelpon, dia tinggal di rumah sepanjang waktu. Saya sibuk dengan ponsel saya, ibu saya sibuk dengan WhatsApp, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud itu waktu berkualitas untuk saya? ما في تعبير عن المشاعر. الذي يربط الإنسان بالإنسان بالدرجة الأولى هي المشاعر. ديروا بالك، مش القناعات العقلية خاصة عند الأطفال.
فبدهم وقت، بدهم حنية، بدهم عطف. العنوان الرئيسي إظهار الحب وممارسته عمليا. Apa yang ada dalam ungkapan perasaan yang pertama-tama menghubungkan manusia dengan manusia adalah perasaan. Berhati-hatilah bukan dari keyakinan mental, terutama pada anak-anak. Mereka membutuhkan waktu, mereka menginginkan niat, mereka menginginkan kebaikan. Jadi judul utamanya adalah menunjukkan cinta dan mempraktikkannya secara praktis. النقطة التي تليها موضوع إظهار الاحترام، وركز معي أخي الكريم. هذا الإظهار الاحترام سواء كنت في بلد عربي إسلامي لازم بالترباية الولد والبنت يأخذوا الاحترام من اللحظة الأولى. لكن بدي أقول لك إذا كنت بتتساهل في بلدك لسبب ما وبتفكر التساهل بتمشي معك هنا، عدم إظهار الاحترام رح يدخل مع خط هنا خطير جدا. إنه البلدان الغربية بعامة بشكل عام المنظومة العلمانية المادية تركز تركيز قوي جدا على إعطاء الحريات الشخصية والاعتزاز بالشخص والاعتزاز بالأنا والاعتزاز رأيي إحساسي شعوري أعتقد أرى أنا الأنا عالية جدا جدا. Poin selanjutnya adalah tentang menunjukkan rasa hormat atau menghargai. Dan fokuslah denganku saudaraku tersayang, sikap hormat ini baik Anda berada di Arab, negara Islam, diperlukan dalam pendidikan. Seorang anak laki-laki dan perempuan dihormati sejak saat usia dini atau pertama. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, jika Anda bersikap lunak di negara Anda karena suatu alasan, pikirkan kelonggaran dengan berjalan bersama Anda dengan mudah. Tidak hormat dia masuk dengan garis di sini sangat berbahaya, bahwa negara-negara barat pada umumnya bangsa sekuler, materialistis, sangat menekankan pemberian kebebasan pribadi dan kebanggaan pada pribadi dan keluarganya itu sendiri. Menghargai pendapat saya perasaan saya pikir, saya melihat saya sangat tinggi. إذا ما كان في أخذ وعطاء منذ الطفولة بينك وبين ابنك مبنية على الحب والاحترام والنقاش والقناعة عند البابليك سكول والشارع والبيئة بتربيه على أنت أولا، شعورك أولا، قناعتك أولا، إحساسك أولا، رأيك أولا. عند أول فرصة يقدر يعبر عن رأيه أو يعتمد أو يتمرد، خرج عن الطور خلاص. ليش؟ ما بدأت علاقة صح. فدير بالك لما أحكي حب واحترام، أنا إسلاميا عم بقول لك، وحتى لو كنت أنت في جوف الكعبة بدك تطبق نفس القواعد. لكن خطورة عدم تطبيقك لهذه القواعد إذا ذهبت إلى الغرب بدها تصير أعلى بكثير، لأنه احتمالية ضياع ابنك منك أكبر، وإذا كنت بدك تضمنه بدك تراعي مثل هذه الأمور بشكل أكبر. الآن أتحدث طبعا هاي الأمور الشخصية البيتية، العلاقات، المتابعة الداخلية. خليني أتحدث على موضوع أنا بسميها الثلاثية. Jika dia berada di keluarga yang sejak kecil diberi rasa cinta, rasa hormat, sekolah, kemudian lingkungan mendidiknya tentang bagaimana Anda menjadi yang utama, keyakinan Anda yang utama. Pada kesempatan pertama dia bisa mengungkapkan pendapatnya, mengandalkan atau memberontak. Dia keluar dari fase mengapa ini berakhir, makanya itu tidak terlihat seperti menjalin hubungan. Jadi berhati-hatilah ketika saya berbicara tentang cinta dan rasa hormat. Dan saya seorang Islamis, saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda berada di dalam Ka'bah, Anda perlu menetapkan aturan yang sama. Tetapi risiko tidak menerapkan aturan ini jika Anda pergi ke barat jauh lebih tinggi, karena kemungkinan kehilangan putra Anda lebih besar. Dan jika Anda ingin menjaminnya, Anda harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu dengan cara yang lebih besar. Sekarang tentu saja saya berbicara tentang urusan pribadi, rumah tangga, hubungan tindak lanjut, dan urusan internal. Izinkan saya berbicara tentang subjek dari 3 poin tersebut. الفكرية الكبرى والتطبيقية لنحافظ على أولادنا قبل ما نوصل لمرحلة الختام. الثلاثية اللي هي البيت اللي هو شرحته كلياته الآن، هذا واحد من ثلاثية. النقطتين اللي بعديها هي المدرسة الإسلامية والمسجد أو المركز الإسلامي والمسجد. لازم يكون في عندك فكر إن إذا جيت للغرب أنت ما عندك ثقافة إسلامية عامة، عندك ثقافة مادية طاغية، عندك ثقافة لا دينية طاغية، وقد تكون إلحادية، قد تكون علمانية لكن شادة كثير ضد الدين. وقد حريات شخصية، بعض القوانين تبيح تعاطي المخدرات قانونا، القوانين بعامة تبيح العلاقات الجنسية ومن أعمار صغيرة جدا تحت الحرية الشخصية، بل تشجع على ذلك. السكس إديوكيشن بيفتح أبواب بالنفس وإلى آخره. إذا ما شكلت بيئة في الأغلب بعد البيت اللي هو الأساس، عندك النقطتين في المثلث اللي هم المدرسة الإسلامية والبيئة المسجدية والمركز الإسلامي. ليش؟
لأنه أنت محتاج ما يسمى البير بريشر اللي هو ضغط الأقران. Anda pasti berpikir bahwa jika Anda datang ke Barat, Anda tidak akan memiliki budaya Islam secara umum. Anda memiliki budaya materialistis tirani. Anda memiliki budaya tirani, bukan agama, mungkin ateisme, mungkin sekuler tetapi sangat keras terhadap agama, dan mungkin membatasi kebebasan pribadi. Beberapa undang-undang membuatnya legal untuk menggunakan narkoba. Legalisasi pada umumnya memungkinkan hubungan seksual dan dari usia yang sangat muda, di bawah kebebasan pribadi, dan bahkan mendorong penghinaan, membuka pintu bagi jiwa, dan seterusnya. Jika suatu lingkungan terbentuk, kebanyakan skala rumah yang merupakan pondasinya, mengapa Anda memilih 2 titik dari segitiga, yaitu sekolah Islam, lingkungan masjid, dan pusat Islam? Karena Anda membutuhkan apa yang disebut tekanan teman sebaya. انت ما بزبط تكون بنتك في البيت محجبه وبتصلي وعلاها تروح مثلا على المدرسه الببليك سكول، كل اللي حواليها بيعملوا اشي هي ما بتعمله، اقلها راح تشعر بعقدة النقص، اقلها راح يضلهم يقولوا لها ليش ما بتعملي، ليش ما بتسوي، ليش ما بتطلعي مع شاب، ليش ما بتطلعي، ليش ما بتمارسي علاقات كذا 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 كذا، بدها تصير عندها عقدة، وقد تنفصل عنك، وقد تصير في عندها انفصام بالشخصية، وقد تمارس شخصيتين في الحياة، وقد يزداد الموضوع لعقد نفسية، وقد تترك البيت، وقد تهرب من البيت، وقد كل الاحتمالات. مشان نخفف الاحتمال في التربية والحفاظ على الأولاد بدنا مدرسة إسلامية، والرجاء نتجاوز المدرسة الإسلامية غالية ومش غالية. طبعا بدها تكون غالية. ليش غالية؟ لأنه ما في لها دعم حكومي، لا تقارنها بالمدرسة. وكثير من الناس لما يجوا يقولوا يا شيخ ليش ما المسلمين بينزلوا، طب ما هو من وين بدهم يجيبوا فلوس؟ يعني حد علمي السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. خلي المجتمعات تدعم وتتبرع للمدارس، بنكثر المدارس، لكن أنا نقطتي مدرسة إسلامية. 3 الارتباط في المسجد والمركز الإسلامي مشان تشكل البيئة من طفولتهم، خلي أصدقائهم وأصحابهم يكونوا من بيئة المركز، خلي لعبهم، فرحهم، أتراحهم، حضورهم، أصدقائهم اللي هم أصدقائك أنت وزوجتك، أصدقائك أنت وزوجك يكونوا عبر المركز الإسلامي والمسجد. Dia mungkin terpisah dari Anda, atau dia mungkin menderita skizofrenia. 2 kepribadian telah berlatih dalam hidup, dan masalahnya telah meningkat menjadi kompleks psikologis, dan dia telah melarikan diri dari rumah seperti berkelahi dan mengumpat. Kami mengurangi kemungkinan membesarkan dan menjaga anak-anak di sekolah Islam, dan tolong lulus untuk sekolah Islam yang mahal dan tidak mahal. Tentu harganya harus mahal. Kenapa harganya mahal? Karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Jangan bandingkan dengan sekolah, dan banyak orang tidak menjawab. Mengapa mereka berkemah dengan kaum muslimin? Nah, dari mana mereka mendapatkan uang? Ajarkan bahwa langit tidak menghujani emas atau perak. Biarlah masyarakat mendukung dan menyumbang ke sekolah-sekolah. Ada banyak sekolah, tapi poin saya adalah sekolah Islam. Ketiganya terkait dengan masjid dan pendidikan Islam. Untuk membentuk lingkungan mereka sejak kecil, biarkan teman dan sahabat mereka berasal dari lingkungan sekitarnya. Biarkan permainan mereka menjadi kebanggaan atau kegembiraan mereka, agar mereka bisa terhibur dengan kehadiran mereka, yang berteman dengan Anda dan istri Anda, yang berteman dengan Anda dan suamimu yang berada pada lingkungan Islam. الثلاثية هاي مع بعض، الطمأنينة والحب والاحترام والمتابعة في داخل البيت والود، ثم ربط بمدرسة إسلامية ولو متوسطة ولو بالحد الأدنى، ثم ربط بمركز. هذه الثلاثية بتنزل الاحتمالية للمينيموم بأنه لا سمح الله أولادك يتأثروا أو يضيعوا. لما نأخذها كلياتها مع بعض مقابل حجم الخطورة الضخمة جدا، ما بقول أولادنا ما بدهم يتأثروا، رح يتأثروا، لكن التأثر يكون بالمينيموم. التأثر بيكون إمكانية معالجته، وأقصد بالتأثر الضياع، كأنه في بعضهم بيفقدوا هويتهم. تخيل انت ابنك يكون بابليك سكول، ما بيروح على مسجد وفي توتر في البيت مثلا على سبيل المثال، يعني تتوقع ايش بده يصير؟ بينما البابليك سكول دراسة فيها سهل، كل شيء مسموح، الايجو والانا عالية جدا، انت بكل شيء بتسويه انت حر وهذا حقك، لا في حرام ولا في حلال، الشارع بيبيح له كل شيء، المدرسة بتبيح له كل شيء. تيجي توتر في البيت وما بيرتبط ولا بيشوف من اهل القدوة الدينية والثقافية لا بمسجد ولا بمدرسة. Pada ketiga poin, dengan setelah kepastian, cinta, rasa hormat, tindak lanjut di dalam rumah dan keramahan, dan kemudian dikaitkan dengan Islam dan sekolah Islam, bahkan seminimal mungkin, kemudian dia menghubungkan ke pusat 3 ini, kemungkinan turunnya minimal, keringanan, bahwa anak-anak Anda terpengaruh atau hilang, dan hilang dari keluarganya. Lihatlah, setelah mengkontraskan besarnya risiko yang sangat besar, mereka tidak mengatakan bahwa anak-anak kita tidak ingin terpengaruh.
mereka terpengaruh, tetapi mereka dipengaruhi oleh minimalis. Efeknya adalah kemungkinan pengobatan, dan yang dimaksud dengan terpengaruh maksud saya hilang. Seolah-olah di beberapa dari mereka kehilangan identitas mereka. Anda membayangkan putra Anda berada di sekolah negeri, tidak pergi ke masjid dan dalam ketegangan di rumah. Misalnya, maksud saya apa yang Anda harapkan terjadi, sementara belajar itu mudah, semuanya diperbolehkan. Ego saya sangat tinggi, Anda menyelesaikannya semuanya, Anda bebas, dan ini adalah hak Anda, baik yang dilarang maupun yang halal. Jalan memberinya segalanya, sekolah memberinya segalanya. Ada ketegangan di rumah dan saya tidak mengaitkan atau melihat panutan agama dan budaya, baik di masjid maupun di sekolah. فشو بتتوقع ابنك ولا بنتك يكون؟ هذه عبارة عن إشارات، تنبيهات، مساعدات من واقع خبرة وواقع معاناة كثير من الناس الذين نتعامل معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم جميعا، وأنه يخرجنا من هذه الدنيا وهو عنا راض غير مقصرين إن شاء الله مع أولادنا. وجزاك الله خير أخي الكريم أستاذ بلال على هذه الاستضافة. Apakah Anda mengharapkan putra atau putri Anda? Ini adalah tanda, nasihat, atau pertolongan berdasarkan pengalaman penderitaan dari banyak orang yang kita tangani. Saya memohon kepada Allah agar anak-anak kita dilindungi, dan apa yang membawa kami keluar dari dunia ini selama Dia senang dengan kami, insya Allah kami akan bersama anak-anak kami. Dan semoga saudara yang terhormat Pak Bilal memberi penghargaan kepada Anda karena telah menyelenggarakan acara ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penerjemahan. Di sini penerjemah menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi gloss translation atau penerjemahan yang diterapkan sebagai bentuk operasionalisasi ekuivalensi formal. Teks BSU-nya yaitu hadza raqmun wahidun khattul ahmari. Kemudian bahasa sasarannya yaitu itu garis merah nomor 1. Di sini penerjemah menerjemahkan garis merah dengan kata penting. Untuk strategi yang kedua yaitu adaptasi, di mana penerjemah mengubah bahasa sasaran dalam terjemahan literal menjadi suatu istilah. Teks bahasa sumbernya yaitu inmis sama awalatum tirudahaba wala fiddatan. Terjemah literalnya, ajarkan langit tidak menghujani emas atau perak. Di sini penerjemah menerjemahkan adaptasi dengan kata kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengais rezeki, baru kemudian meminta kepada Allah agar dimudahkan rezekinya. Contoh yang kedua yaitu teks bahasa sumbernya la takhruju khilafatikum min ghurfati naumikum, di mana terjemah literalnya jangan biarkan perbedaan Anda keluar dari kamar tidur Anda. Di sini penerjemah menerjemahkan adaptasi, apa yang menjadi perbedaan itu jangan diumbar-umbar. Strategi selanjutnya yaitu strategi redaksi, pengurangan, di mana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan bahasa sumber agar mudah dipahami oleh pembaca. Teks bahasa sumbernya yaitu Rosailu ala syakli kapsulat. Di sini penerjemah menerjemahkan dengan ini adalah pesan singkat atau ini merupakan pesan singkat. Strategi selanjutnya yaitu strategi ekspansi atau penambahan, di mana penerjemah menambahkan kata atau kalimat dalam menerjemahkan bahasa sumber, di mana bahasa sumbernya yaitu Dr. Amjad Qurshoh Linnas, artinya Dr. Amjad Qurshoh ini untuk orang-orang. Di sini penerjemah menambahkan kata baik, jadi artinya Dr. Amjad Qurshoh ini baik untuk orang-orang. Selanjutnya strategi transposisi, di mana penerjemah mengubah letak kata yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik dan sempurna. Bahasa sumbernya yaitu ba'da fadlillahi wa taufiqihi. Di sini penerjemah menerjemahkan setelah rahmat dan kesuksesan yang diberikan oleh Allah. Strategi selanjutnya yaitu strategi literal, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Teks bahasa sumbernya yaitu Dr. Amjad Qurshoh wa Ustadz Musyarikun fi Muqarinatil Adyan min Jami'ah Birmingham wa muhadirun fi Kulliyati Syariatil Jami'ah Irdunia. Artinya, Dr. Amjad Qurshoh adalah lektor kepala perbandingan agama dari Universitas Birmingham dan dosen di Fakultas Syariah Universitas di Yordania. Contoh yang kedua yaitu
النهاردة معنا دكتور أمجد كرشة للمرة الثانية عملنا فيديو المرة التي فاتت موجود أعلى شاشة عن ازدياد حالات الطلاق. Artinya, hari ini kami bersama Dr. Amjad Kursho untuk kedua kalinya. Kami membuat video yang terakhir kali itu di atas layar tentang peningkatan kasus perceraian. Contoh selanjutnya yaitu Ushkur akhir karim, Allahu yukrimuka alal istidhafah wa mawdu'un muhimun wa hassasun wa khatirun. Aku berterima kasih kepadamu wahai saudaraku yang terhormat, semoga Allah memberkahimu karena membawakan topik yang penting, sensitif dan berbahaya. Strategi selanjutnya yaitu strategi naturalisasi, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan, di mana bahasa sumbernya yaitu minal baromij at-televisiuniyah, artinya di berbagai program televisi. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi deskripsi. Bahasa sumbernya yaitu fabit hum waqfun hum minniyah bithum atuf. Di sini penerjemah menerjemahkan mereka membutuhkan waktu, mereka menginginkan niat, mereka menginginkan kebaikan. Selanjutnya penerjemah menampilkan kosakata baru, yaitu asdiyadi artinya peningkatan, halati artinya kasus, niqdaru artinya menghargai, al-idharu ihtiramun artinya sikap rasa hormat atau menghargai, al-unfil jasadi artinya kekerasan fisik, anfisomun artinya skizofrenia, ustadz musyarik artinya associate professor atau rektor kepala, muqaddimun artinya presenter, hassasun artinya sensitif, khatirun artinya bahaya, khutroti artinya resiko, mu'alajatihi artinya pengobatan, isyarati artinya sinyal, muqassirina artinya lalai. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan, yang mana Dr. Amjad Kursho adalah lektor kepala perbandingan agama dari Universitas Birmingham dan dosen di Fakultas Syariah Universitas di Yordania. Beliau juga menjadi presenter di berbagai program televisi. Menurut Dr. Amjad Kursho, faktor utama yang akan membantu agar anak-anak tidak tersesat di barat adalah hubungan baik antara orang tua dengan anak. Adapun tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam membesarkan anak di Kanada, yang pertama yaitu multikulturalisme, yang mana Kanada adalah negara multikultural dengan banyak etnis dan budaya yang berbeda. Ini bisa menjadi tantangan bagi orang tua dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berbeda dan memastikan bahwa anak-anak mereka terbuka terhadap perbedaan dan dapat memahami dan menghargai budaya lain. Yang kedua, ketersediaan waktu luang. Kebanyakan orang tua di Kanada bekerja penuh waktu dan memiliki waktu yang terbatas untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka. Ini bisa menjadi tantangan dalam membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka dan memberikan perhatian yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, teknologi. Seperti di negara lain, teknologi menjadi semakin penting di Kanada dan banyak anak-anak memiliki akses ke teknologi seperti ponsel dan komputer. Ini bisa menjadi tantangan bagi orang tua dalam membatasi waktu layar anak-anak mereka dan memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Yang keempat, lingkungan. Kanada memiliki iklim yang berubah-ubah dan cuaca yang dapat sangat dingin pada musim dingin. Ini bisa menjadi tantangan bagi orang tua dalam menemukan cara yang aman dan sehat bagi anak-anak mereka untuk tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan di luar ruangan sepanjang tahun. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan, yang mana pendidikan di Kanada sangat dihargai dan diprioritaskan, tetapi juga bisa menjadi tantangan bagi orang tua dalam memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meskipun ada tantangan dalam membesarkan anak di Kanada, banyak orang tua berhasil menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dalam menjalani peran sebagai orang tua, sangat penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul.